Hi, Assalamualaikum and good day everyone. So for this video, kita akan masuk chapter 9 Carbonyl compounds, and here are the learning outcome for this subtopic 9.1. So you should be able to give the general formula of aldehyde and ketone, draw the structure, name the structure according to IUPAC nomenclature, and including the common name. So ada beberapa common name yang kamu kena tahu. Next kita akan tengok preparation of carbonyl compound, ada 3, and all of this kamu dah pernah belajar before this. So the functional group is carbonyl. You can see ada C double bond O in the structure, and the general formula is CnH2nO. Aldehyde and ketone, they are functional group isomers. And untuk carbonyl compound, untuk aldehyde, okay, so C double bond O di bahagian hujung rantaian karbon. So remember that. And ketone adalah C double bond O di bahagian tengah rantaian karbon. So you should differentiate between these two aldehyde dengan ketone by now. Untuk carbonyl compound, they are both polar compound, okay, because of the different electronegativity at C dengan O. And in general, aldehyde is more reactive than ketone towards nucleophilic addition. So nanti kita akan tengok. And for these two structure, aldehyde and ketone, both ada C double bond O, and you can see that dekat carbon partially positive and dekat bahagian oxygen tu partially negative. So means electron are drawn towards the oxygen. Now kita tengok naming. So untuk aldehyde kita akan gantikan nama belakang E tu dengan Al. So contoh methane jadi methanol. So for naming untuk carbonyl compound, contoh aldehyde kita akan tengok C double bond O tu adalah carbon yang pertama. So bila kamu nampak CHO group, that means itu adalah aldehyde, and kita akan start kira carbon daripada C double bond O. So let's have a look at this example. Ada IUPAC name dengan common name. So kalau satu carbon C double bond O, that one is the first carbon. Ini adalah methanol, and the common name is formaldehyde. So next kita ada dua carbon. So ini adalah ethanol, and the common name is acetaldehyde. Next kita ada 3 carbon. 1, 2, 3 carbon and C double bond O. Ini adalah propanol, and common name dia adalah propionaldehyde. So next kita tengok, we have 1, 2, 3, 4. Ini adalah butanol, and the common name is N-butyraldehyde. Next kita ada 5 carbon. So C double bond O, so the first carbon, and ini adalah pentanol. The common name is N-valeraldehyde. And the next one, if you have phenyl as substituent, ini akan jadi phenyl methanol, and the common name is benzaldehyde. Now let's have a look at this example. So ini adalah 2 phenyl ethanol. Why? So you can see the one I highlight in purple, itu adalah highest purity, which is C double bond O, carbonyl group. So parent dia adalah ethanol, because you have 2 carbon, and phenyl akan jadi dia punya substituent. So dapatlah 2 phenyl ethanol. Next, ini adalah 3-butanol. Why? Because the longest parent chain adalah 4 carbon, and you have C double bond C there. So dia akan jadi 3-butanol, because you have third carbon is the starting of your alkene. Next, kita ada 2-ethyl 3-hydroxybutanol. So for this one, this is the longest chain, because you choose this path because ini ada lebih banyak substituent. So kalau you choose the one I highlight in red, itu kamu hanya akan ada satu substituent. So kita tak prefer that untuk naming. So ini adalah 2-ethyl 3-hydroxybutanol, because you have ethyl and hydroxy at position carbon 2 dan 3 each untuk dia punya substituent. Untuk the structure, the highest priority adalah C double bond O, and then yang lain-lain tu akan jadi substituent. So Br, bromo substituent, and cyclopentyl as the substituent. And you akan start kira carbon daripada 1 C double bond O, and ada 6 carbon. And you will name it as hexenol, 5 hexenol, because you have carbon-carbon double bond at the 5th and 6th carbon.
So this is the naming. And next kita tengok ketone. So ketone pula, letter E yang bahagian hujung tu akan ganti dengan ONE. So contoh propan jadi propanon, butane jadi butanon. So depends on the bilangan carbon yang ada. So remember ketone, you have C double bond O, and dia di bahagian tengah rantai karbon. So dia akan bermula dengan propanon, 3 karbon. Now let's have a look at this example. So kalau kamu ada 3 karbon, the IUPAC name will be propanon, and C double bond O di bahagian tengah rantai karbon. And the common name is acetone. If you have 4 carbon, dia adalah butanon. Common name dia methyl ethyl ketone. And if you have 5 carbon, so from here kamu dah kena start numberkan the position of C double bond O. So you can name it as 2-pentanon. And let's have a look at 5 carbon. Tapi position of carbon oxygen double bond tu di bahagian, in this case dia dekat carbon 2. Okay, so sebab tu kamu namakan dia 2-pentanon. And if it is at third carbon, so kita boleh namakan dia sebagai 3-pentanon. Or common name dia adalah diethyl ketone because you have 2 ethyl at each end. Next kita tengok example. Ini adalah phenyletanon. So phenyl adalah sebagai substituent ataupun common name dia adalah acetophenone. And next, if you have 2 phenyl as the substituent, so ini kita akan panggil dia sebagai diphenylmetanon ataupun common name dia adalah benzophenone. Next, kita akan tengok this example. So kalau dalam keadaan cyclic, cyclopentane, just tukar nama dia jadi cyclopentanon. And kita akan always cari the longest chain of the carbon chain. And then C double bond O tu akan at the lowest parity ataupun the smallest number. So kita akan ikut numbering yang warna biru bahagian bawah tu. Kita tak akan ikut yang bahagian merah yang atas tu. So this structure adalah 2-pentanon. Okay, so ini structure ni kita numberkan from left. And cyclopentyl sebagai substituent, so the naming akan jadi 1-cyclopentyl 2-propanon. Okay, so untuk ini, your carbon number 1 start daripada hujung kiri. So ini cyclopentyl sebagai substituent, and this is propanon lah sebab C double bond O is at the first carbon. It is 1-cyclopentyl propanon. So next is, you have this as the cyclohexanon sebab dia dalam keadaan ring. So kita akan name yang lain-lain tu sebagai substituent. So this one will be 3 isopropyl 5-methyl cyclohexanon because you akan numberkan the carbon ikut clockwise, start from dari arah kanan lah. So isopropyl tu akan jadi carbon ketiga because according to alphabet A, B, C, I dulu barulah M. So kita akan namekan dia 3 isopropyl 5-methyl cyclohexanon. For this one, ini adalah your parent. So ini adalah propanon. And phenyl adalah sebagai substituent. So at carbon 1 ada C double bond O dan ada phenyl substituent. So next kita tengok ini adalah 4-hexene trione. So you have C double bond O at the third carbon. Kita mesti show that position of C double bond O and carbon-carbon double bond tu sebagai substituent. So kita akan numberkan dari kiri. Kita tak boleh numberkan dari kanan because we want to have the carbon double bond O at the lowest numbering. So namanya adalah 4-hexene trione. Okay, last one, kita ada this example and you have 2 carbonyl C double bond O. So kita akan namekan dia sebagai dione and numbering dia akan start dari kiri pun boleh, kanan pun boleh in this compound sebab dia symmetry. So bromo akan jadi substituent at position 1,5 and the name akan jadi 1,5-dibromopentane 2,4-dione.